जय जगन्नाथ बंधु माने आजिर एही वीडियोटी बहुत ज्ञानवर्धक अटे। एही वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। आज मु आपण मानंकु रथयात्रा संपर्क रे किछि कहिबा पई जाउअछि। आजिर एही वीडियोटी रथयात्रा को नै करी करा जाउथबा किछि उपाय सहित संबंधित अटे। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु स्वागत मोर एही चैनल को। बंधुगण, रथयात्रा दिन एमिति 5टी वृक्ष अछि जो वृक्ष उपरे जल अर्पण करने द्वारा व्यक्ति केबे भी दुख कष्ट समस्या गरीबीर सामना करि न थाए। एही 5टी वृक्ष को पंचदेव कहा जाय थाए। एही पंच वृक्ष रे कौनसी व्यक्ति जदि रथयात्रा दिन जल अर्पण कर दिए तो एमिति व्यक्ति को समस्त सुख सुविधा इत्यादि प्राप्ति होता है एवं आपनको मुख्य मध्य प्राप्ति होता है। बंधुगण, रथयात्रा को आमर हिंदू धर्म रे कहीं एते महत्व दिया जाए एवं हिंदू धर्म रे कौन पाई रथयात्रा प्रसिद्ध अटे। कारण रथयात्रा दिन प्रभु जगन्नाथ तांकर बड़ भाई बलभद्र एवं तांकर सान भौणी सुभद्रांक सहित रथरे बसी एही दिन लक्ष लक्ष भक्त मानंकु दर्शन देबा पाई एवं तांकर माउसी मां को घर को गुंडीचा यात्रा करिथांती। आउ मध्य एही दिन अधिक शुभ संयोग बनुअछि। एही दिन आपण जदि किछि उपाय करिथांती शुभ कार्य करिथांती सेथिरे आपनकु सफलता निश्चय मिलिथाए। तो एबे आसंतु जानिबा रथयात्रा दिन केउ एमिति 5टी वृक्ष अछि। एमितिरे तो आपनकु 7टी वृक्ष रे मु कहिबी, किंतु एही 7टी वृक्ष मध्यरु आपण एही 5टी वृक्ष रे बा जेकोसी भी 5टी वृक्ष रे निश्चय जल अर्पण करिबा दरकार। तबे बंधुगण, सबुठारु प्रथम वृक्षटी हेउछि आंब गछ। आंब गछ मूल रे निश्चय जल देबा उचित। आंब गछ मूल रे कोन पई जल देबा दरकार ताहा जानंतु। एहार पछरे मध्य पौराणिक कथा गुड़िक रहिछि। बंधु माने, आंब गछ को धर्मपुत्र माना जाय थाए एवं जेउ व्यक्ति माने एही रथयात्रा दिन आंब गछ मूल रे जल अर्पण करिथांती आउ आंब गछ को जेहेतु धर्मपुत्र कहि थांती तो एहा द्वारा आपणकर पारिवारिक दुख दूर होई थाए। आंब गछ रे जल अर्पण करिबा द्वारा आपणकर पारिवारिक समस्या दुख कष्ट दूर होई थाए। जहार परिवार रे समस्या आसु अछि, धन जनित समस्या गुड़िक रहुअछि, तेबे से माने आंब गछ मूल रे जल अर्पण एही रथयात्रा दिन करिबा निश्चय आवश्यक। तो एहा द्वारा आपण मानकर दुख दूर होई थाए। तेबे बंधुगण, द्वितीय वृक्षटी हेउछि बरगछ। बरगछ मूल रे जदि एही रथयात्रा दिन आपण जल देउछंती तो भगवान जगन्नाथ आपणक उपरे सर्वदा प्रसन्न रहिबे एवं जेउ व्यक्ति विशेषक उपरे प्रभु जगन्नाथ प्रसन्न रही थांती एमिति व्यक्ति विशेषक जीवन रे केबे भी कौनसी प्रकार अभाव होई न थाए। एमिति व्यक्ति को समस्त सुख प्राप्ति होई थाए। जदि आपण चाहुछंती कि आपणकु समस्त सुख समृद्धि प्राप्ति हो, तेबे आपण बरगछ मूल रे रथयात्रा दिन निश्चय जल अर्पण करंतु। बरगछ रे स्वयं ब्रह्मांकर वास होई थाए। जहार विवाह रे विलंब हेउअछि, वैवाहिक जीवन रे कष्ट आसुछि, एमिति व्यक्ति एही दिन निश्चय भावरे माने रथयात्रा दिन निश्चय भावरे बरगछ मूल रे जल अर्पण करंतु। तेबे बंधुगण, तृतीय वृक्षटी हेउछि उस्त गछ। जदि आपण चाहुछंती कि माता लक्ष्मी आपणक घरे वास करंतु, आपणक गृह रे केबे भी धनर कमी न हेउ एवं आपणकर धन सर्वदा बढ़ी चालू, तो आपण उस्त गछ मूल रे जल अर्पण करंतु। काहींकि ना रथयात्रा दिन एही उस्त गछ रे माता लक्ष्मी एवं भगवान जगन्नाथ वास करिथांती, जाग्रत अवस्था रे मध्य रही थांती एवं रथयात्रा दिन माता लक्ष्मी मध्य घर को प्रवेश करिथांती। तेबे आपण घरर मुख्य द्वार को सर्वदा खुला रखिबा उचित। काहींकि ना माता लक्ष्मींकर आगमन पाई आपण
ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ ଧନ ଦୌଲତ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅଁଳା ଗଛ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ନ କରିପାରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଅଁଳା ଗଛରେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଅଁଳା ଗଛର ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଶମୀ ବୃକ୍ଷ। ଶମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ସ୍ୱୟଂ ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଶନିଦେବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବେଲଗଛ। ବେଲଗଛକୁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶମୀ ବୃକ୍ଷ କିମ୍ବା ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ତ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଶମୀ ଗଛ କିମ୍ବା ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ହେଉଛି ଅରଖ ଗଛ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରୋଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅରଖ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅରଖ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରୋଗକୁ ହରଣ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏହାପରେ ହେଉଛି ଦୁଦୁରା ଗଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦୁଦୁରା ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଦୁଦୁରା ଗଛର ମୂଳରେ ସାକ୍ଷାତ କାଳ ଭୈରବଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରି ଦୁଦୁରା ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ରହିନଥାଏ ଏବଂ ଯାହାର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଅଛି, ଶନି ପୀଡ଼ା ଚାଲୁଅଛି, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦୁଦୁରା ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ତାର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପାରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାହାର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଏହା ସହିତ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେଉ, ତ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଦୁରା ଗଛର ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଦୁରା ଗଛର ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ତାର ମୂଳରେ ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯଦି ଧନର ଅଭାବ ରହିଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 7ଟି ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ କହିଲୁ। ଏହି 7ଟି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ 5ଟି ବୃକ୍ଷରେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବୃକ୍ଷକୁ ଆମର ପ୍ରାଣର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ 5ଟି ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ କହିଲୁ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ବରଗଛ, ଅଁଳା ଗଛ, ଶମୀ ଗଛ, ବେଲଗଛ, ଅରଖ ଗଛ ଏବଂ କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛ, ତ ଏହି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବା ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ।